अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आज के इस प्रोग्राम हेल्थ केयर टेबल टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा ये सेगमेंट हेल्थ केयर टेबल टॉक ना सिर्फ टेबल टॉक है बल्कि इसमें ट्रिक्स और कुछ अच्छे अच्छे आपके लिए टिप्स भी मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के मुतालिक होंगी। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं और माहिरीन में सबसे बड़ा सिलेक्शन जो आज हमारे पास मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर एवस रिजवी साहब। डॉक्टर एवस रिजवी साहब का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि वो मेरा पूरा सेगमेंट उसमें चला जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि आपका ताल्लुक़ हेल्थ से, हॉस्पिटलाइजेशन से, फार्मा से और माशाल्लाह से उस्तादों के उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। और आज के इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आपकी माशाल्लाह इतनी मालूमात, इतना वसी ज़ख़ायर है जो आपके पास नॉलेज के, और सबसे बड़ी बात कि आप उस्तादों के उस्ताद हैं, तो हम आज आपके तमाम जितना इल्म है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हों। मेरे आज के प्रोग्राम का पहला टॉपिक है, मेरी ये सीरीज़ चलेगी प्रोग्राम की, ये भी मैं वज़ाहत करती चलूँ। और इसमें मेरा पहला टॉपिक जो है वो, चूँकि हम एक बुरी सी खबर हमें सुनने को मिल रही है, अभी ईद उल फितर के मौके पर हमारे प्रेसिडेंट साहब भी उसका शिकार हो गए, तो हमने सोचा कि आज हम अपने टॉपिक का और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है इसी टॉपिक से करते हैं, और वो है कोविड अगेन इनटू 2025। सर ये क्या है, क्या कोविड फिर से वापस आ गया? देखें, जो रीसेंट डेटा अभी मैंने आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ हमारी जब ये टॉक करनी थी हमने, और इसकी सीरियसनेस का, जैसा कि आपने मेंशन किया कि ईद के 2-4 दिन पहले ही, तो उस मौके पे फिर पता चला तो बहुत नंबर्स जो है ना अपने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उसमें से जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से कुछ सीरियस स्टेज पे हैं। और सबसे बड़ी जो सीरियसनेस हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की इंफॉर्मेशन आई, क्या नाम है, व्हेन ही वाज एडमिट एट एक लोकल हॉस्पिटल में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जब मैंने खोज की तो वर्ल्ड वाइड भी केसेस हैं और हमारे पाकिस्तान में भी हैं। और अभी जो कनेक्टिविटी, तो सारा डेटा वही कंपाइल हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था फरवरी 2020 के अंदर, तो उसके बाद से डेटा जो है ना अभी तक चीज़ें हैं। और अगर उससे पहले मैं आपको ग्लोबली को मैंने जब देखा तो आज तक कोई अराउंड कोई 200 मिलियंस अपने केसेस जो है ना पेशेंट्स के आए, और उसमें से कोई 4.6 मिलियंस तो डेथ्स भी हुई करते हैं। इससे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। और ये जो अपनी जो डिजीज़ की जो वो थी कैटेगरी, उसमें बहुत अपना आफ्टर नमोनिया, क्योंकि इन सम केसेस इट वाज कैटेगराइज्ड इन रेस्पिरेटरी का नमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, लेकिन बाद में उसको डिफ्रेंशिएट किया जब इस बेसिस पे कि जब ये चाइना से ये वबा फूट पड़ी। बिल्कुल। तो सर ये अभी तो ऐसा तो नहीं लग रहा जो 2019 में हमारे हालात थे कि एकदम लॉकडाउन हो गया, सब कुछ शटर्ड हो गया, हम लोग स्टक अप हो गए, जैम पैक हो गए, मास्क लग रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ ना, ये जो वायरस है ना ये आइडेंटिफाई तो 1888 में हो गया था। उसके बाद 7-8 ईयर्स के बाद इसमें कोई चीज़ नहीं आई। फिर उसके बाद जो पहले अपने ह्यूज नंबर ऑफ द पेशेंट्स रिपोर्ट हुए वो चाइना में हुए, और दैट वाज दिसंबर 2019। सही। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम क्या नाम है, क्योंकि जो वायरस था वो तो आइडेंटिफाई हो गया था, तो फिर इसका नाम जो कोविड इज डिजीज, और कोविड-19 मीन के कोरोना वायरस डिजीज 19। ओके। तो ये वो थे। लेकिन अगर आप रिकॉल करें तो जब बहुत जिन हालात का आप जिक्र कर रही हैं, अल्लाह करे ऐसे हालात ना हों और नहीं होंगे, उस वक्त तो ये था कि इस के स्टार्ट से पहले कोई प्रोफिलैक्सिस का काम, कोई वैक्सीनेशंस का नहीं था। अब अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया भर के अंदर वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, उसके अलावा लोगों के अपने प्रोग्राम्स बने डिफरेंट बड़ी कंट्रीज़ के भी, हमारे भी, तो उसमें 21 में काफ़ी हद तक जो थे ना, और फिर उसी में दौरान फ्रॉम 19 से लेकर 21 तक बहुत सारे क्या नाम है उसके जो वेरिएंट्स आए थे, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, फिर क्रोमोन जो था ना, सारे, तो उसके बेसिस पे सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती रहीं। और फिर कंपनीज ने किया, और इसमें कंपनीज बन भी गई जो ख़त्म होने वाली थी। बिल्कुल।
تو اس میں سے blessing is disguise ہو گیا کہ ہمیں بہت سارے اس کے benefits پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوا. پھر یہ اس کی پریزنس تو موجود تھی. اور ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا آج تک دیکھیں ہر ڈیزیز مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نا ڈفرینٹ یورپین ڈفرینٹ امیریکنز جو ہیں ان میں ہمیشہ سے کلیش رہا ہے ان کے ڈیٹا پہ, یا اپنی جو اپنا جو پرومیننس کو اپنے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنی باتوں کو زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ بہتر ہیں. تو ان کے یہاں سے اور ان کے یہاں سے پھر اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آتا ہے, وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل پالیٹکس کا. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا, کیونکہ یہ اپنا ڈیزیز تو وہاں سے چلی تھی اور کیس تو وہاں آیا تھا, اور یہ امریکن کمپنیوں نے ویکسین بنانے کا کام لیا, اور پھر اسی دوران تو یورپین دوائیاں کمپنیز کی دوائیاں یا امریکنس کی یا برٹشرس کمپنیز جو تھی نا ان کی دوائیاں جو بالکل کہیں کونے میں جا چکی تھیں, ان کو کیا نام ہے ان کی جو سسپٹیبلٹی تھی نا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی, جس کی بیسس پہ وہ نہ چلنے والی. اس میں سب سے بڑا جو تھا نا ایزیتھرومائسین, کہ یہ ایک امریکن کمپنی نے بہت پہلے, میں سمجھتا ہوں اراؤنڈ کوئی 95-94 میں آ گئی تھی. کیا دس واز فرام میکرولائٹ گروپ سے تھی, اور وہاں اس کے بعد جو نا انہوں نے صرف 2 یا 3 انڈیکیشن تھی ریسپیریٹری کی نا, تو وہ انہوں نے کیونکہ وہاں ہی, اور انہیں صرف ضرورتاً اس کو اپنا ڈیولپ کیا تھا کیونکہ دے ور فرام ایتھرومائسین سے ایزوتھرو کی طرف ایک مور اسپیسیفک اسپیشلائز ایڈوانس کہ پروڈکٹ جو ہے نا کیا نام ہے وہ ٹی آئی ڈی دینی پڑتی تھی یا اس سے پہلے کیو آئی ڈی دینی پڑتی تھی, تکلیف تھی. تو پھر بی ڈی, پھر یہ کچھ کیسز میں یہ ایزیتھرو جو تھی نا وہ او ڈی ڈوز پہ بھی چلی گئی, ایز آف ایڈمنسٹریشن ہو گئی. اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا سر, یہ تو سمٹمس میں بھی ہمیں کچھ ڈفرینس ملتا ہے کیا؟ پہلے 2019 والے سمٹمس تھے اس میں اور ابھی جو 2005 میں جو آئے ان کے سمٹمس میں تھوڑا بہت ڈفرینس بھی ہے؟ سمٹم میں تھوڑا بہت ہے, لیکن دیکھیں جو بیسک چیزیں ہیں, پہلے تو بیفور 19 نا کنفیوژن میں رہے کہ کوئی این ادر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن, پھر اس کی اور سیریسنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا, پھر نمونیا کے بعد پھر اس کے اندر جو فردر ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں جو کچھ سائن سمٹمس تھی نا وہ ڈفرینٹ تھیں کمپیئرنگ جو دوسری ریسپیریٹری انفیکشن سے. بالکل انفیکشیس ڈیزیز کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں پھر یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ جیسے کفنگ ہے, کیا کہتے ہیں سور تھروٹ ہے, کیا کہتے ہیں, اور فیور ہے, اور اس میں ٹیسٹ لیس اور اسمیل ایبلٹی جو تھی, اپنا لاس آف اسمیل جو تھی نا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی, وہ وچ ور ناٹ کامن ان کیا نام ہے ادر ریسپیریٹی کا. تو ایک یہ چیز. اچھا اس کی جو چیزیں تھیں نا اگر آپ 19 پہ ہی کے بعد ہی بہت ریپڈلی کیا نام ہے جس نے جیسی دکان اپنا چمکانے کے پوائنٹ آف ویو سے نا اپنا نیریٹو رکھا, اس نے کہا یہ بیٹا ڈیلٹا گاما میکرون, اور یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میری جو پروڈکٹ ہے نا وہ اس کے کیمیکل اسٹرکچر فٹ ہو جائے, یہی تھا. تو یہ سارا کا سارا تھا. بالکل سر, لیکن سر اس دفعہ کا جو 2025 کا جو میں نے اسٹڈی کیا میری ناقص معلومات کے مطابق کہ اس میں باڈی ایک بہت زیادہ ہے. باڈی ایک کی تو دیکھو اس میں بھی تھی, اور میں بتاؤں ابھی آپ جو اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی ڈیزیز نہ ختم نہیں ہوتی. تو سم ٹائم کیا نام ہے آپ جو ہے نا کوئی ایک جنریشن جو ہوتی ہے کوئی ویکسین لے لیتی ہے, یا کوئی جس طرح ہمارے بچوں کو جو لگی تھی ہماری اور پچھلی جنریشن میں 1 یا 2 ویکسینز ہوا کرتی تھیں, آج تو کوئی 30 طرح کی ویکسینز ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں مائٹ بھی یہ پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا, ہیلتھ کیئر اپنے اس ڈومین کا, لیکن کیا نام ہے یہ واقعی آن دی بیسس آف آئیڈینٹیفیکیشن کہ بھائی کیا کیا کیسے ہو, یہ بھی ہو وہ بھی ہو. تو آپ اگر کمپیئر کریں 2019 سے, اس کے کمپیریزن میں آج بہت سے لوگ آپ کو ڈوز 1 ڈوز 2 اور پھر کیا نام ہے اس کے بعد اپنا بوسٹر لگوا چکے تھے, اور پھر ابھی بھی آپ کیا نام ہے امریکہ کو ٹریول کریں یا اور یورپین کنٹری میں فلو جو ویکسینیشن ہے دیٹ از مسٹ کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے کرائی بھی ہے, اچھا, اور یو ول ایگری کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو اٹیک آف کیا نام ہے انویژن آف دا انفیکشن ہوتا ہے بیسڈ آن ہوسٹ ہوتا ہے. ہوسٹ اگر بہت ہیلدی ہے, دیکھیں مائٹ بھی کیا کہتے ہیں میں اور آپ جو ہے نا کووڈ یا کوئی اور اس کے, لیکن اللہ نے ہمیں صحت اچھی دی ہوئی ہے, ہماری جو اپنا وائٹل آرگن سے ان کو لڑنے کی ایبلٹی ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمیں اوپر نہیں آ رہی تو ظاہر نہیں ہو رہی سائن سمٹمس. ادروائز تو جب یہ ہو جاتی ہے تو کمزوری کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے, تو یہ فیکٹر ہوتے ہیں. پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر ٹیبل ٹاک, اور اس میں ہم بتاتے ہیں ٹپس اور اچھے مشورے اور آپ کے لیے کارآمد باتیں. لیکن ہم نے اس پروگرام کے سیگمنٹ کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معلومات نہ صرف پہنچانا بلکہ آپ کو اس کا حل بھی بتانا. سر کووڈ کے جو جتنی بھی بوسٹرز اور ویکسینز لگیں اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی بہت آئے, لوگوں میں متھس بھی بڑے کریٹ ہوئے.
अभी रिसेंट जो कोविड है उससे बचने के लिए आप क्विक टिप्स क्या देंगे? क्विक टिप्स ये हैं कि देखें हमें चाहिए क्या नाम है कि अगेन क्या नाम है, और आज कंपेयरिंग 2019 हमारा सोशल मीडिया इज़ मोर क्या नाम है अपना वैल्यूएबल, उसका ह्यूज Informative साइज है, है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसकी रीच और उसकी एक्सेस ज़्यादा है, तो अवेयरनेस जो है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करें। दूसरे फिर जो है ना जो अपनी जो वैक्सीनेशंस हैं उनको जो भी होती है आइडेंटिफाई करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस वो जो अपने हाइजीनिक कंडीशंस हैं बिल्कुल। या फिर वो जो और एहतियात होती हैं कि इन दोज पेशेंट्स के अंदर में जिनको एपिसोड ऑफ रेस्पिरेटरी होते हैं तो उनको तो चाहिए कि सर एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ कि यहाँ जीआईटी का भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है इस 2025 के कोविड के अंदर। हमें जीआईटी के डिसऑर्डर्स बहुत मिले हैं। लेकिन इसका देखिए जीआईटी भी वन ऑफ दी क्या नाम है मेन टनल है, क्या कहते हैं, वहीं से गुजर के सारी मेडिकेशन या सारा जो अपना इन्फेक्शन का अटैक है, लेकिन इसकी जो और इन सम क्या नाम है इंडिकेशंस जो पॉजिटिव पैथोजेंस होते हैं वो भी कहाँ होते हैं। देखिए बड़ी 3-4 ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हैं, स्टेप फ्लो ये सारी चीज़ें स्टेप्टो चीज़ें ये वहाँ भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं, स्किन में भी होती हैं, स्ट्रक्चर में भी होती हैं, ये भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी मुझे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी अच्छा मैं जो सिम्टम्स देख रही थी जिंदाबाद है हमारे गूगल साहब, तो उसमें मुझे नजर आ रहा था कि गूगल के अलावा जो जीपीटी की बाजी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। ये था हमारा आज का सेगमेंट हेल्थ केयर टेबल टॉक विद डॉक्टर एवस रिजवी साहब। सर हम आपके बेहद मशकूर हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की बातें की और हमारे लोगों को बताया कि जो कोविड 2019 का था वो बहुत डेंजरस था, किन वजूहात पर, और अभी जो कोविड है वो लेस डेंजरस है, बट वो इतना ही डेंजरस हो सकता है अगर हम प्रिकॉशंस ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपका कोई मैसेज है, छोटा सा एक लाइन का पंच मैसेज? मैसेज ये है कि देखें अपना गवर्नमेंट या और भी कुछ एनजीओ होते हैं या वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हर डिजीज़ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई अपनी स्ट्रैटेजी करती हैं, हमें उनको ऐसे इग्नोर कर देना नहीं चाहिए, उनको ज़रूर लेना चाहिए। और बिल्कुल जो आपने ब्रीफ में बताया कि आज जो इतना इस लेवल पे इंटेंसिटी नहीं है कोरोना की, इसलिए आज हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, बिकॉज ऑफ द फर्दर एंड बिकॉज ऑफ द नॉलेज। हाँ, बिकॉज ऑफ द नॉलेज कि हम भाई वो अपने हाइजीन को मेंटेन करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने और चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।